شیعہ کی محفل میں جانا بھی حرام ہے اور ان کی نظر نیاز میں شریک ہونا بھی حرام ہے۔ وہ حضور کو گالیاں دیتے ہیں، بی بی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، تم ان کی مجلس میں جاتے ہو۔ ناظرین، آج شیعہ مذہب سے یہ معلومات حاصل کریں گے کہ شیعہ مذہب میں خالق کائنات رب ذوالجلال اور پاکستان اور انبیاء علیہ السلام، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و اہل بیت کے بارے میں کیا نظریہ، کیا سوچ، کیا عقیدہ ہے، اور شیعہ مذہب میں تبرہ کس کو کہتے ہیں، اور شیعہ مذہب میں تبرے کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلے اس شیعہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جس پاکستان کے ذریعے اللہ تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور جس پاکستان میں تم رہتے ہو، تو اس پاکستان کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ اور کیا سوچ ہے؟ اور پھر جب میں جیکما آباد میں گرفتاری دینے آؤں گا نا تو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے۔ سے پوچھیں کہ پچھلے 40 سالوں سے جو بدترین سینکشن ایران پر لگی ہوئی ہے، اس کی کرنسی یعنی پاکستان جو ہر کسی سے بھیک مانگنے میں چیمپئن ہے، یعنی کسی سے ریال کی بھیک، کسی سے ڈالر کی بھیک، کسی سے IMF سے بھیک، وہاں سے بھیک، اس سے بھیک، اس کے باوجود اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی سینکشن نہیں ہے، یہ آزاد ہے، اپنی غیرت بیچنے میں بھی آزاد ہے۔ اس کے باوجود اس شیعہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جس خالق کائنات رب ذوالجلال نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، اس اللہ کے بارے میں شیعہ مذہب میں کیا نظریہ، کیا سوچ، کیا عقیدہ ہے؟ آپ امت مسلمہ اور شیعت کو بتائیں کہ شیعہ مذہب اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ مسلمانوں، تم پیدا ہوئے ہو علی کی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ کے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہے، ہم کوئی مسیحی نہیں ہے۔ مسیحی تو پھر کہتے ہیں علی اللہ، ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب، علی پروردگار اعظم، علی مولائے کل۔ سجدہ علی جو ادا کر رہا ہے، خدا کی عبادت خدا کر رہا ہے۔ تجھے لم یولد میں کہوں تیرے گھر میں یہ بچہ بتا کون ہے، تو بدن میں نہیں یہ بشر نہ لگے، تو بدن میں نہیں یہ بشر نہ لگے، تو بتا دونوں میں پھر خدا کون ہے۔ مدد کرتا میں نے کہا بے غیرت ملا، جو اللہ اپنے نبی کے دانت بچانے نہیں آیا وہ تیری مدد کرنے کہاں سے جی؟ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے، دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ۔ ان شیعوں سے یہ سوال ہے کہ انبیاء علیہ السلام خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیعہ مذہب میں کیا عقیدہ پایا جاتا ہے؟ رسول پائے صاحب ان کے جو ہلو بڑو سبھی بھجی ویا ویندا ہی نہ بھجوین خیر سان
जनाब हुसैन पंहिंजे साहबनि खे शब आशूर ॾींहुं विसाए चयो त वञो पंहिंजे घरनि में मां मोकिल थो ॾियां, कोई भी न वियो। रखना ये फलसफा है, लीडर वो बड़ा नहीं होता जिसके पास बंदे ज्यादा हो, लीडर वो बड़ा होता है जिसके पास जितने हो सारे पक्के हो, जिसके पास जितने हो सारे मुखलिस हो। इस्लाम के दामन में दो बड़े लीडर हैं, एक का नाम है मोहम्मद, एक का नाम है हुसैन। दोनों में बड़ा कौन है? फैसला तू आप करी। दिन की रोशनी है, दिन की रोशनी में इस्लाम कबूल करने का वक्त है। मोहम्मद बुलाता है आओ, आता कोई नहीं। हुसैन रात के अंधेरे में चिराग बुझा के कहता है जाओ, जाता कोई नहीं। नियाज बेग मैं तेरे मयार नू सलाम करा, और जड़े बाहर बैठो रिज़्क़ हलाल करो, हाथ बुलंद ना रहे। हाय दरी जितने भी नबी हैं सब अब्बास के फकीर हैं। अब अपनी कौम को ये बताएं कि उन सहाबाई किराम के बारे में तुम्हारा क्या अक़ीदा है कि जिन सहाबाई किराम ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से जानिसारी वफ़ादारी का इजहार करते हुए हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर तन मन धन कुर्बान कर दिया था, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम का साथ नहीं छोड़ा था। वो अबू बकर उमर जो आज भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ रोज़े अतहर में साथ हैं, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ दुनिया में भी थे, कब्र में भी हैं, गार में भी थे और मज़ार में भी हैं, हौज़े कौसर में भी होंगे, तो उन अबू बकर उमर के बारे में तुम्हारा क्या नज़रिया, क्या सोच है? लानत, सखीफा पे लानत, उमैया पे लानत, सखीफा के तीनों हरामी पे लानत, सखीफा के तीनों शराबी पे लानत, सखीफा के तीनों जानी पे लानत, गार में रोया था बुड्ढे पे लानत, मैदान से भागा था हिजड़े पे लानत, जमल की वो नंगी औरत पे लानत, झूठा गनी था भिखारी पे लानत, आयशा पे लानत, हफ्सा पे लानत, हिंदा पे लानत, हुरमुला पे लानत। अल्लाहुम्मा लान और अबू बकर उमर बिन उस्मान, अल्लाहुम्मा लान माविया बिन दीन, अल्लाहुम्मा लान इब्न मुलजिम, अल्लाहुम्मा लान सुमर बैदुल हैज, अल्लाहुम्मा लान उबैदुल्लाह बदकेश, अल्लाहुम्मा लान इब्न साद बदीमान, अल्लाहुम्मा लान यजीद सिकंदर, अल्लाहुम्मा लान खालिद मलून, अल्लाहुम्मा लान वलीद व इब्न अशर, अल्लाहुम्मा लान हमार इब्न जुबैर, अल्लाहुम्मा लान व हाकिम मुहारिस, अल्लाहुम्मा लान व मरवान, अल्लाहुम्मा लान महर इब्न ज़वाता, अल्लाहुम्मा लान बागुदात जहन्नम, अल्लाहुम्मा लान हमाम बाय शद्दाद, अल्लाहुम्मा लान सिनान इब्न अनस, अल्लाहुम्मा लान व अब्दुल मलिक, अल्लाहुम्मा लान तारिक व खुलिद नज़ादा, अल्लाहुम्मा लान रबिया इब्न काइल, अल्लाहुम्मा लान व कुनफुस वहंतमा, अल्लाहुम्मा लान व आयशा व हफ्सा, अल्लाहुम्मा लान व हिंदा जिगर खार, अल्लाहुम्मा लान हुरमुला व हारून रशीद, अल्लाहुम्मा लान व मामूद रशीद, अल्लाहुम्मा लान व अबू सुफियान, अल्लाहुम्मा लान व लश्कर अबू सुफियान, अल्लाहुम्मा लान व आले अबू सुफियान, अल्लाहुम्मा लान व माविया, अल्लाहुम्मा लान व लश्कर माविया, अल्लाहुम्मा लान आले माविया, अल्लाहुम्मा लान व यजीद, अल्लाहुम्मा लान व लश्कर यजीद, अल्लाहुम्मा लान व आले यजीद, अल्लाहुम्मा लान व इब्न मरजाना, अल्लाहुम्मा लान व आले ज़ियादन, अल्लाहुम्मा लान आले अबू सुफियान, अल्लाहुम्मा लान उमर इब्न खत्ताब। ऐ मुनकिरे विला तुझ पे तेरे बाप पे लानत, ऐ मुनकिरे आज़ाद तुझ पे तेरे बाप पे लानत, ऐ मुनकिरे गदीर तुझ पे तेरे बाप पे लानत, ऐ मुनकिरे मातम तुझ पे तेरे बाप पे लानत, जिसने तुझे शीर पिलाया शीर पे लानत, शमशीर पे लानत तेरी शमशीर पे लानत, अजवाज पे लानत तेरी औलाद पे लानत, अहबाब पे लानत तेरे हमराज पे लानत, हमराज पे लानत तेरे सरदार पे लानत, जिसमें तेरे बाप है हर बाप पे लानत। चाहूंगा जुबैर कोई छोटा नाम नहीं है, तलहतुल खैर कोई छोटा नाम नहीं है, माजी बड़ा अच्छा था, मुस्तकबिल खराब हुआ है। हमारे नजदीक अमीर मुआविया, हम उसके लिए रजी अल्लाह लिखने के लिए तैयार नहीं है कि जी आपने खलीफा राशिद कहना है फुला फुला और फुला को। भाई हमने हम खलीफा राशिद नहीं समझते उनको। अल्लाहुम्मा लअन अबा सुफियान व मुआविया। जब सैयदा दरबार में गई थी तो नबी की बेटी ने अपनी फजीलत वाली आयतें नहीं पढ़ी, क्योंकि जो सामने बैठा था अगर वो फजीलत का इनकार करता तो वो गुनाहगार हो जाता, लेकिन हक के इनकार से बंदा गुनाहगार नहीं होता, काफिर हो जाता। अदालत में बुला, मैं तुझे बताऊंगा। 40 साल बुत पूजने वाले खताब पे थे। मौलवी जिसे तू सच्चा साबित कर रहा है ना, उसका बाप भी काफिर था। मैं ओदे ही जिक्र कर रहे हैं जिन्हों सारी जिंदगी सूरह बकरा याद नहीं हुई। हमने आज तक मुकदमा फतक पढ़ा, हमने नाम नहीं लिया तेरे पीरों का। इस मौलवी को और इस जैसे मौलवियों को कंट्रोल कर लें, वरना बाद में ना कहना कि सहाबा की तौहीन हो गई, क्योंकि हम फिर बताएंगे कि वो बंदे हरामी थे जिन्होंने लिबास सहाबा का पहना था। अगर कोई अरब का कंजर सहाबा की वर्दी पहन के
रसूल का हक खाए वो कंजर होता है, सहाबी नहीं। लानत है उन लोगों पर जिन्होंने कलमा भी मोहम्मद का पढ़ा। मैं अलैलान कहता हूं कि मैं खुलफा की खिलाफत का मुनकिर हूं। इस शिया से ये सवाल करते हैं कि सैयदा कायनात अहले बैत रसूल अम्मी आयशा तय्यबा ताहिरा अफीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में शिया मज़हब में क्या अक़ीदा पाया जाता है। इस शिया से ये सवाल करते हैं कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला किसने किया और हज़रत हुसैन की तरफ खतूत किसने भेजे थे, पैगामात किसने भेजे थे, हज़रत हुसैन को बुलवा कर मंगवा कर हज़रत हुसैन को शहीद किसने किया था, बेवफाई धोखेबाजी गद्दारी किसने की थी। हम कहते हैं ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसने कत्ल किया, शियों ने बेवफाई की, कूफियों ने बेवफाई की। कूफा में शिया थे, उन्होंने बेवफाई की, साथ नहीं दिया, अहद किया, बुलाया, दावत दी, हिमायत नहीं की। लश्कर था जिन्होंने शामियों से वसूल कर लिया, आधे लश्कर ने अपना लश्कर लूट लिया, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। उन्होंने कहा कि देखो किसी खेमे के अंदर कुछ बचा खचा है या नहीं, खबर मिली कि सिर्फ एक जगह बच गई है, नहीं लूट पड़ी, और वो खुद इमाम हसन का खैमा है। इस लश्कर ने इमाम हसन के खेमे पे हमला किया। इस शिया से ये सवाल करते हैं कि शिया मज़हब में तबर्रे की क्या अहमियत है, जो माज़ अल्लाह सहाबाए किराम पर लानते करता है, तो शिया मज़हब में उसके बारे में क्या लिखा जाता है। और इस ज़माने में आजकल तबर्रे का इनकार किया जा रहा है, हालांकि तबर्रा दीन की असास है, दीन की बुनियाद है। तो शख्स एक दफ़ा लानत करे, खुदावंद मुताल 70 लाख नेकी उसके नाम अमाल में, 70 लाख उसके गुनाह मिटा देता है, 70 लाख उसके दर्जात बुलंद कर देता है। अपने घरों में अपने बच्चों को तबर्रा सिखाएं, तबर्रा जितना किया जाए ये एक अजीम इबादत है। हाँ, उमूमी महफिल में जहाँ पर गैर हूँ वहाँ पर एहतियात से काम लिया जाए। नाजरीन, आपने देखें शियों की क्लिपों से ये वजाहत के साथ सुन लिया कि शियों का पाकिस्तान और अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में क्या नज़रिया, क्या सोच है। माअज़ल्लाह वो सहाबाए किराम की देखें और अहले बैत की कैसे कैसे तौहीन करते हैं। क्या कोई मुसलमान इसके बाद भी इन शियों को मुसलमान कहने के लिए तैयार हो सकता है, जो ऐसे ऐसे अल्फाज हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए, अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या कोई मुसलमान इसके बाद भी इनके साथ बैठ सकता है, इनके साथ खा और पी सकता है?